أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله واغني oda hakunyu oda ganta kunyu ndendo ganta ndendangi empale. Alhamdulillah oda la tiga kemene mame kemene Allah bedo tiga ndegan kawa wakati suya. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azim sultani. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu. Alhamdulillah ala kulli hali oda la tiga alhalan suya. Alhamdulillah nterin kandano o sira nabawiyan kama a juzu tasi min sira nabawiya taga kobunde Allah farin siranga sallallahu alaihi wasallam o di fana ndangindi tallatun ka hunga na la wara mata ka kobunde o yalla tigana walla mama no yalla barkan sogoni ni ken kama o yimurnu ma subhanahu wa ta'ala agana timmande no don daga tayton ka huzili jalali wal kirami. Alhamdulillah nterin kandano kenya lenki safarun qason tamro siko sanata 1442 kenge mo alagamisan kotanga le 1er octobre 2020. Alhamdulillah nterin kandano arni odi fonne ko sira nabawiyanga o milato siringa sa khoya kama. Alhamdulillah udalla tiga udalla mama Allah fari sallallahu alaihi wasallam asiranga antitu bakoyi sira kenanya ura sababu ya olaga sharai nin famu olaga sharia gebe famu ona dina ke me famu sira nabawiya Allah fari sallallahu alaihi wasallam asira makan kuto ado qur'ani yan domi oro qur'ani yan kala fari nya sallallahu alaihi wasallam khifara hungere wakati be aya gebe qur'ani no gonga ayanka naligo mu kitu yugoni ayi agomu wakati be saran kafirin do Allah fare ga geme mbala gonga e ga me ga jange goto khonna gonge goto Allah subhanahu wa ta'ala ayi Allah fare ndi manati ime digan kanunga subhanahu wa ta'ala nali madina tare makka tare nandangi Allah fare sallallahu alaihi wasallam na makan tare nya nanduguta fayru madina tare nga harisa kenta bibani ana Allah fare sallallahu alaihi wasallam amituma saran kafirini maga sorobe ni gibara tonga geti tongu mulla ini gare nya mulla Allah fare sallallahu alaihi wasallam amitumi maga khalla kenni tongunya de mana Allah galle nya tongunya legerni farlancallu ku keregi angana ta ashhadu an la ilaha illallah mangeti ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam saran kafiri ningi barake be Allah subhanahu wa ta'ala di kembangandi ad dangindi kenga wallahu mutimmun nurahu walau kari al kafirun walau kari al mushrikun. Allah galenyan tongonga dina kene Allah dina nga sere dina fe har islaminin cugana tagu niki tembege Allah subhanahu wa ta'ala ay dina ke timmandini ay dina ke wurutu kamunga ay dina ke kinyande nondini dina ke nalla magade anti sere maga dina ke gananya ga hadamare mum maga gamisa duguto e adalla odi dina ke gagati killenchwa odo yahuden ke fe odo nasaran ke fe odi mugonda menchunya khadina ke kamandalla subhanahu wa ta'ala ati ke andi qur'ane yankandi qur'ane tangana dina ke kana Allah foy Allah dina ke korosina Allah dina ke tangana kenyana Allah fari sallallahu alaihi wasallam adangi danga goto nga adu makanko qurayshini ay me qabila lemu ay me sumpal lemu Allah subhanahu wa ta'ala agana hadamare me agana siga kina nga serefono beni gantorono kenna nyime soronya serefono beni gaballanga kenna kenyime soronya serefono beni ganyembendini igan qibare logondini kenkitene anyime soronya Allah subhanahu wa ta'ala adi khayfaren qahi bashiran wa naziran ad ghayri rahmatan lil alamin
aymani korosini aymani de mana Allah subhanahu wa ta'ala adi de mati tun ka guzri jalali wal kiram adi dalilen do hujjan chuko yi quraishinin baratolongono mallagire kubeni kanda kunguru silama gunga kempala gallan ko to kumbara na delile ke dambencu di fofo muru Allah fare ma Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizatu ke dambencu ade kin Allah fare nga na khason kara fillo na khason bogo fillo na kete bane lo ke gide kama na kete bane lo ke gide kama quraish ndi ke suuri ya nga iti ya ke sunu kortenya muhammadu misokeya man yahdi illahu fala mudilla lah Allah gana serebe kanda sankundantanga aganan cankundi aga kandandantanga Allah gano kanda de quraish mi kande kempale kilenda menchu ko ya mi kande ngori Allah gano kanda kenya ni terin kanda no sira ke mana ni kebe ona dina ke famu dina ke gi yanka yugo be agri tampie be oradi sahaba ni dina ke gi jonga al hala be nan la waradu foko ngede agi bo qabila be iji kuninga ni kebe ita renga ni mogobe lada ni be genyi maka tongunga ni jikunga tolongon ta kunga ni jikunga lairu timenga ni jikunga mukudoronde ni jikunga kariye ni jikunga iganati kebe kenya ne serebe gana khalifiya iganta khalifa bonondi na abada iganta amana bonondi na abada imenya khadidi kafira go widi mushrika go imenya wari walla abada iti bani hashim de bani abdul manaf di kitunya kidime makka subara la farenga ku qabila goro fili ibogu de ben no daga ta go de ben pale do muhammadu batenga ita haraga na dullen jambo ya odo kalle odo dunaga gilli o kunti muhammadullah wala war muhammadu bogo kuai o ku kuni mushriku ni nyade ataka ndeni mushriku na danta to anyi islami nga kota o kuni islami nga okuri mewara islami ndi kitembo gumewre islami ndi mekini honnonga islami ndi megaga islami ndi meddeberi islami ndi serikallano njambameya islami ndi waxini laga ni rogge dun no ni rokumun no ngana dawre jogi kama okuni man islami ndambuya silama ku kebe Allah fare sallallahu alaihi wasallam ada gari dina kebe ada gari agari bangando dan Allah subhanahu wa ta'ala gari digan kanne kebe warada batenga qur'anul karim kebe gina Allah digan kanninga innahu alhaq wa qawluhu alhaq Allah imani tongunga Allah digan kanne nyen tongunga adi dina ke ageti dina ke di timmando danga fofo sumito ko kitenga fofo sumito ko sharianga Allah subhanahu wa ta'ala gima bangando danga khana mari kilan ko ta ko anime ado hallan ko taho o gay zamanu fitnanga chorono ko ay alla do la jarabi ciki ya ke be fitna ngay musiba ngay tondun kenya ni lenki soronga ballang serenta mulla angana ta alla yogoni na ko sibaranga alla ti yogona baranga farenti alla ay yogona baranga angana ta ngtolongono yogona baranga ina tampin qotenya na anke ni gannin kenya ange minya shaytan nya fallange nya iblisa taralle ma ay falle anke ndi entege mehanne alla ganno gomdi sahabai na sahaba gomdoy kenya ni wagani ori fogebe ko ori darsu ko bunde nya sasa taga ko bunde alla fare sallallahu alaihi wasallam makata genye me alla fare maga sasa orni madina ta genya joppa Allah subhanahu wa ta'ala di khayfaren de ma yasriban ko madina ko ngari makai na lihijunga yugo kutumu begi daga Allah faren caga tadige de bayande beri agere musab ibn umairi waradi batenga daga madina ndige kharangu ni famundi dinanga kunyugo tumiyanya sababu ya natanyire yugo nyandi Allah faren sallallahu alaihi wasallam salama huni kenya dawa ni kenya nali bayatul aqabatu thaniya nali kende beri makka nogonga nambogu uron nogonga ado fabu tugunne daga mugu nokuya ado kunyugo na menyi na kembe ya deberi ni kitungi na Allah fare nga ya garu fili anyi kefiniya ya garu ku fili Allah fare mi kitero ya gare kite khari kempa musira nga khari kempa modina nga Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi bayanya ya garunda nga khami kitenkini ya garunga adi bayanya shafawiyan ado ya gare amanya musafaha khari kitungi ni yugun kitunga idi kitelo me kitunga enti fillo kapallai enta Allah kutana inti garana inti jenini inti jambene inti re mumbiran tombulu no ko arabi ni nyaade ben ganni mo ko bo danga qissanga inti bakam yana mekri
inti gare ti fini me ya naliti gare gare be Allah subhanahu wa ta'ala ganta mulla ina maka kende be dungi Allah fare na maka Allah jamba ina maka fare jamba Allah fare ngani bagadi wakati sunna daga kurenga iga nyumine iganti jambe ne dikito Allah fare kitenga to dunge keswa odo na buru do yonki no odro fi sabilillah kunyani yugu ya Allah subhanahu wa ta'ala ti yugu ngono yugu ngeri laydu geri kebe ko iki Allah danga illa qenga laydu ke di timmandi igeti la ilaha illallah idi timmandi de muhammadun rasulullah idi timmandi la ilaha illallah kaliman qore nyana angana ko laydu nyana ndalla na ganga Allah yingan kama melika nu yingan kama ante ndan noge kubene ga safandano yingan kama la ilaha illallah golle ngeni kebe annan kawasu de berni ko yugu di timmandi de nabure lunga mi ku yugu boga Allah kallenga to guma gumi bege duna ko ni mi bege kudi yonkin kin Allah idi naburun kin Allah idi duskin Allah di farin kudo kula itele banu ba malla gana ka foy walla nya gana subhanahu wa ta'ala Allah gana golle no ndo da golle begi i daraja ke me kinnoy anola to ni baka golle bego ola to ni baki daraja ke me ya onati duwa unin cudanga amina sasa Allah fare sallallahu alaihi wasallam qabila nin cugeri i'tiradul qaba'il nabi sallallahu alaihi wasallam yanzil indaha qabila curi akota qabila suyi mulenanta Allah fare nyan kanyai Allah fare ayan kata go fina quba'a fi bani amr ibn auf yawm al-ithnain wa thulatha wal arbi'a wal khamis adi bitoku nakati nya quba'a sadi gamisi den tagana Allahu akbar qabila curi kata Allah fare nga be sunato ni mulla anna nyan koyai khairi ngomaga nowe ngomaga fofo swanga mulla o maga anna nyan ko ya rasulullah halumma ilayna ila al-adadi wal idda wal minna likato jamango magola gampa bana gaja kurenga na sigi gaja nyugu nyano gaja nyokungu maga Allahu akbar yugu mpai ga dukono giri likato na li khalifa kuna linya ya kokuya Allah gana jihadu nyan kannanga o ibaka o tele kurenga onti kanna kure o kusuto ko kurenga Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ay nyogo men kama anati danga khallu sabila fa inna ma'mura khari nyogo meke khari killenga rakane nyogo meke nyameri na Allah maga Allah gana ta na nyameri Allah gana nyameri kina na nyogo anna nyongoto no kubana nyankan no kube misi den tegene no nyai sorotana ni nari na libani sa'ida kun qari ite ya rasulullah halumma ilaina adkhalu sabilaha fa inna ma'mura qabilanchu magarini Allah fare sallallahu alaihi wasallam bidari bani udayy ibn najari marra bidari bani udayy ibn najari wa mu akhwalu arimeni kawni akismani ari kitati kankile sira nga tarikhu khada haqlin toy akisma gen abdul muttalib mani salma bintu amru salma nda kisma sara awari salma fa bankanya Allah farin kawni yanire wore ama bogu ken kay ama gaddam bini katu kusoro ay akisman kanya na go gon kanya na makanya ni ane gan kanya ni idaga itina anan ati suda nga khagiri nyogo men kane nyogo meke Allah nya meri yankinne ya gatele yanka no khube Allah ga yankani Allahu akbar adaga magarini barakate ala babi masjidi wa huwa yawmaizin mirbadun dughulamaini adaga yanka no khuya nyinyeke be alhatimu lemu fili afoni nyinyeke bane ngi sino tammi akota bane ngi sino seki lemu fili ane alhatimu lemu fili sahalu wa suhailin ibn amr ya munyani sahalu wa suhailu alhatimu nyana akota Allahu akbar nyogo men daga sogo kunyinya kama Allah fare sallallahu alaihi wasallam nyogo mengi yanka nonga Allah fare nyanka baka nyogo menga di falle faya yanka konge me ako nonga fatamala abu ayuba khalid ibn zaid rahlahu kenderage ikitenga ada Allah fare lagati ikitenga ada daga ad yankandi kanga Allah fare ntidanga ati nyogo mengi nyongoto no kube ke barani ko barai ati معاذ بن عفرات دنا هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن عمرو وهما يتيمان لي ati alhatimu fillani ga khalife ni ngari yugo nyankarani to ya foni nyeke sa urdihuma minu fatakhizu masjida ati mingel lemun ku dengandi
kendu ngende wure nyane peut-être arina ko bi yana khal singini kan alati mun ngakenga kundo kunta bana alati mun na bure linge na linge nan no ko amaga kungu kana alati mun na bure ngamis kala zaranti gana alati mun pa bani nyinyo kuje kanin kuje na burun kuje serena kara anga golinyan no kunchera na kunga anya na buren kamanga kapame na bureke anga kebe kapame kubeni ga kara intetu yagarun tetu remun tetu ani miskala zarratu tu bakake ngandan kon kon koto ndiyo mal kiyama anti dangini o furengan kana nyongo to na anduku durogo to yonki nyana magaboga ngaga na boko to sangu telangi nyinno yalla ankella gilino na liduna anger kebe bono ni nantangu sorondi ni ba qala rabbirjuuni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalmatun wa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'asuna. Allah subhanahu wa ta'ala digan kanne nyafay Allah ni nyillandi nan caage kati dunay me ngi goli sire nyana abada te ken diga me nyangir ko korona golun curondi saro ga tele ken no koyde ken no ko te nyande furunya fayno ga gombono igale semen no ngante tu ga nyana mo be furunya fayno iga gombono igale semen no ngante tu ga nyana mo be soronya no gili kiyondo wuro mpure ngandi worki alalai ati kundu har daru yoga ndo khri nantidi fure wori fure ke fati en sino tamro fo baka masino tam khiri wara kompenyo kunya na gari ko fima geti tela gaga min worgen tampiye nginga keso wurani mane khaye maganta lemo nga junganti fure nga qimmaga serenga na fati anga fi fana betrini ni kena tambonye wande haqiqa hada mare menga brebe no wajib nyani tambonya utu tambonyi sahaba ninga ridwani lahi alayhi sahaba kutu nyango lifale na ndurgoto na tamurun tuka bakiya hada magana kara sere kana karani sere atoko corona jikento fufurum palli ona njuro katu furunga kebe gedi furun kita ano kitana angeri furen wor kengal hala wure ni tambo nyani seli kunge miketi tambo ke bagen ke khalisi nyime nari ninyo kuku kofume awure ni ga ninyo kuku gagala tambo ke tugana gode bana agara nyankanne nganti tumana yogo Fatima ka tampile gode ada alimamin ku inda ti ko ri kanki na ro tampile gode ri yali batenga ikori kanki tanaro tampile gode ri yali batenga sa rendo fa beni na sababu nyamani khote enti ya noe nyani maga mannen cigire mengira ken khote dambe ni dukani kendi le sama adi nogi kenya no gorono haklen to koyme corona ngini furenga anti anka pale mangana kara anga fi farabe simana falla tambo jimma duwan kali sunu ko alaga geme tambo khali tuga baka kanenga wa gini laga ki tunka pamena hakube ni boga kanenga ina nduru ko te ga fofo nyana danga be suni na ganin ci tanga ngari mulana tambo tuga baka kanenga haga gortini kanin nan ko fume xey magantalle mo na xey tagandi xey maganta lemu na xey tagandi ha junga du fofo suama kembane sere gana karani sera to kode kenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam alhati mulemu ku filli fabu tugunenti migeri tuga migeri dungandi Allah fare anna kenno ko nyamiside Allah fare ndi miside tagaireya Allah fare ndi miside tagaireya awana nya wagini onasigi Allah fare miside tagenno ko nga inshallah Allah gana dunge siran kutenga mogera no nga mogere fonne ko se kompatama kenya ni astaudikumullah wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wa atubu ilayhi innahu wat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawawe arenya no mukulsum jabra nambo gidi magale ya gusela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah fare sallallahu alaihi wasallam hogere kona hada mo be darsu dangin teke o dangi nonga kafiri ningira ga menyi nanti sasa duna giro yoga me girina fera kutu mahamudu ya iri fera su de beri kori mahamudu danga Allah di mahamudu kisi mahamudu di kella di nyameri yankini mahamudu ya tana hijran de beri adaga kata Abubakar Siddiq as-suhba ada Abubakar Siddiq sani isneni izuhuma fil ghari yugo ku filibe Allah subhanahu wa ta'ala gede Allah faren ko ado yugo be gede ko kapeke na Abubakar Siddiq yugo be gede yonkinkina Allah adi farenga ni na burenki ne Allah ame rempe kenga da are munchuro ke dawa no gonga ari nyogo mo filimuru agi birandi ne qasu filistada Allah ga nyamirenki na Allah farenga ma nyamirenga yankana
Allah farengi salifana kinci galle kanga agere folla khen kotu egete rasulullah ati ke amerike wakati ya ikiyama fi gore ken palanti anti kinci galloni ke kama keni fi gore nya gare folla khen ya kane ati abubakar siddiq sere suga maga kompe anna subagandi ati serentere asma'u yan yerele nya gare ado aisha nan logo ati ku bane ani maga ati ku sondo men na nke sondo men chumbana ata Allah di nyameri en kilen nan tombo ke ngurani igi bogu isoro filli daga gi bogu makka falle gi daga ro gidin kum men no nga abubakar siddiq ati Allah farenda sallallahu alaihi wasallam ata maga dungen na lo giden no nga ike abubakar siddiq kane kesu aga Allah faren korosini hagananya fobure be gano ani ke abubakar siddiq yiga sadaga Allah faren yiga na yugundangi de gida Allah di faren kono afinaro giden no gidin kum men no na sonondi kembre aro falle atalla fare nallo aro sama kummen yugo nyino amiken korosi iro falle ana Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri mela tanka maga saka yugonati sama kenya yugonati nyanto nyana al muhimmu fo ken du bunu fo di bunu itanga kento gello buttenga ya ganjite nyingi yan Allah fare kam sallallahu alaihi wasallam age heje ati mannenya abubakar siddiq ati ludukhtu ati fo andin chopintanga Allahu akbar ke yugori fo nyalla farindanga de sallallahu alaihi wasallam ati man misla abubakar siddiq kono abubakar siddiq me ati sere sugeri fo nyike muhammadu da ike ta su ko ike fo nyana suda kama abubakar siddiq la tutugana atuga dingila Allah geli soronga garandi ni makka ke yugo ga tongundi keigo nan kane kota na raga na kotu na topunu na kotu na feten chukara na ala aye sonchu bonondi iru togo fure ya katikanga age heje wakati be sa ngari ga nen kine tanyiga ti kenti gene mi ganda ga Allah faren pai kafiri ningeri kebe nyanga khori mame nya Allah faren sallallahu alaihi wasallam igana Allah faren ngori wakati be na keti gene Allah okudo kulay tele bano ba asunnan payo maga o me har bane de beri nan ta Allah faren sallallahu alaihi wasallam ati muslimu akhul muslimu islamin ngaginya ni islamiya adnanta Allah farenti sallallahu alaihi wasallam antu ibali haqiqa akhika ma tuhibba li nafsika tuhibbu li nafsika anna foqona ngaginda ngaga kebe mulanyi medanga ke qoto kuma ke nyangolo qoto ma bane sunta khairi mulifu ndanga ku ga jangebe ga waari ni do menaka ku futi be ga kani no ku jiri ku gonnaru ku deberro ku korta suni hasida ku ga jangenye gajangi suga ku ko fono gonga asune hasida go nyuna sage fofon tere hasida go bane nganta khairi mulampu nenda angana khairi ngoranka palle mamma kana sembenta gajangi gono ndikenga gajalla mane kembra na gorondi anna dubu kundi yugu nagiri katanga ya haruna giri katanga sagani na konto fabiri na konto kala e kometu de alla e kometu komei metu likulli murim bima kasaba rahim sere sugere golle sunya yawmal qiyamah loge nan kallen an kanne nyanda gilliya asafante nyal aga loge nan gijimme kanda ga gilli ando serenti walla de ambane ani walla Allah subhanahu wa ta'ala ta hadamare me angeri fofo nyandi nyanyi man curan nyimme dam bonan nyimme dam khoronti surono na ko bone wara bonenti fo surono de o dalla ke bone ke tadi lenki mo wara ke bone onan kawa ke bone walla onan kawa yille fal o yille no falle khado de bum pay wala halanga mo be suga wurni rinta ko de bo gore nyai seren takad burusun ta remulla na sababu nyanga na daga taguno liriye be gankitana tora be gankitana leseme be gankitana anyanan ke nyimbe da ngantino ko de belle me fitanga ma qabila le me fitanga na sababu nya gonna gundo hasira gundo beson gonna gu na bure lungo en lo besu sono me nga besu fitine yugo nyam pitine ba ya garu nyam pitine ba Allah ku ten dambe cuy nyana kebe Allah gantumula fare ngantumula kunya nyano ku debu ilenki e debu gumenan cefe helelu conseil nan cefe helelu angana serebere me angana ta wara angana togatina awara fabe nyimante lan sagata nati alni mane murule memma sa gennati andille men koni gela buce afinya nan chodome ganni mere men kundu serebane anyi kalle munchu marana jane nga kite ba gore gedan ko tandi foanya ba tugune gedan ko tandi foanya bayi gedan ko tandi foanya ma tugune gedan ko tandi foanya egi dogangandi foanya kengi nya sasa lemina mbuchu nyaga tagu ay ganangu ga bane ganan piri banan na koni ndanga
anni terinka anni korosi angana lemme nya zan sekere nga kan nogonga nanta nan korosi nana soro goronya korosi soro beni anke nyime gan qoranke nga ani daga ntompa ani ri ntompa anke nyime dal lemme jikumono digelire kota yugo ado tongu nari katanga kota yugo ani murno ira ka duro na maga toko ana gare murana tifi sere kan nogonga kelle menya bom atomiki ngamba keta yugo be ganari kenyeri kenganari yagariya agana kenyeri do kengana daga ado bom mi daga do kumbula mi degi kanga ami degi kankara agana nya yugo keta yagare be gana yaki kengama to ganyime okuni ke alhala ona kujukunu warade oga kuyu ke yugo be siran kamma kadi jukunu ku sira ke manani manne ono jukunu nya illa abubakar siddiq ibn abi quhafata adi fofo nyara Allah farin batte atara lemmanya ni duna atara lemmanya na alqiyama ta qabura nga atara lemmanya ni gana menya aljanna no Allah gano ke fi jamanga Allah gano ko fi jamanga ni serin kandano Allah gano kanda Allah gano sondo mu ko alaba ni sondo mu ko toran no kamma sondo mu ko leseme no kamma angana ta na suro wuro ngana ro kembele iblisari anya rengo dondo nante ren khane fulane re megeta ta mallego igeta gana yegene safa gana yegana nya kundu anga kamma na kenkane kencili fanda kebe kengarinya kebe ke ta haraji die ke tokonne onna nganga khorono sondo mu kula bandi ogo mo sondo mu labandi ku yugo bogi qisan kono fo men kuno ngade ku sondo mu labante nyane lew me resunte ogo mi sondo mu ko ajara ogo mu sondo mu ko labandi ko fo kenti lungono debu kunti lungono kanin tulungono Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi ta itaralimma adi kapalema abubakar siddiq nambo gidun kume ngana killellaga isoro nagata neni kanninga amiru ibn fuhairi kenni maula abubakar siddiq golinya ngana adi kengutu do di batadi setundi ati kenga igana ile fifumbe killenga ni khidima ada yugo be gedi wutu abdullahi ibn urayqit inati arqit asumbana togo bana ne kyan safani mo nyani abdullahi ibn urayqit idi kengutu mushriku nyani islami fede ana killen ko yawore ay madina killentu killebe ganyanga no wotu killebe ga kamunga wotu uredun killa wotu alla ga sorongorni ti killebe aya sutu dalile nyani itini kenya da dalilu dalile ni kandinga serebe ga killen ko ni soronga nan daga debinga kenya ni dalilunga anya dalilu ya awori kane na killeke koyiya khayre Allah fare sallallahu alaihi wasallam hadisa be igati ni nanti odo mushriku ni tugolinya na do mon takawa mushriku ni ngutu nangara o gollen kane ken ka hadisan saate nyana wodi sayyidina umar radiyallahu anhu a khalifa gunga katinga adi a khalifa gunga katinga Huzaifa Sayyidina Umar khalifa gunga katinga Huzaifa adile tarancha vakati Sayyidina Umar wa ati ndi serekita aga safani ni diwanu ni manne aga safani ni silamini nkibare nchu wa sefene no kubeya ari khalisimpi saraman kibare na bure muma ati alay safani nasara nyana ati magara kama yali sereta nantono nga nasara ke falleba arletara filande liti ati yali sereta nantono nasara ke falleba arletara sikat neliti ati mata nasrani wa salam ati seli yugo tanagati silama gunno maken nasara yugo aga utini make sereta na be silama gun konnengen na kemutu na kello silamini ngundonga no kube na kello no ati kenyugo karanyeme kenwureni manne antaka wanna kemutu anna kello diwanin kama nan chafanti kusoro nyi worini koy enyi filate ngal ando serebenti dina bane hanti daga kille ayi mulla hasuna mburge baka nyinyen kama ayi mulla hadina nan mburge ayi mulla me sere magati nan islami duna anken nan daga kengutu islami ni ngundonga no kube nan diken nan tagu no kenya nan kaban non korosi bonen gani islami ni ngasasa gannin islami ni bonen me gani kungade kungi du seeda yidu khala enyi fayin no gulate enyi ya gencede idi kewutu delile nyani tanu delile nyani mushriku nyani ana killeke koyiya ini tugana gana killeke koyiya gol nyanga nyana golle ni kenya ina tuga khana wutu naro silama gunno kungundo no nga kusaba ni madebe sorobe ni geri deberi tarikhu ni manne
ibra ñani tarikhuni manne akli tokke ñani serebe ni geri deberi dawla abbasiya nga dawla abbasiya keni dawla ngureni manne allah fare sallallahu alaihi wasallam agi dangi wakati ba kiyengi dangi khalifa gulli koy khalifa gulli abubakar siddiq kiyengi dangi khalifa gulli umar ibn al-khattab kiyengi dangi ari koya khalifa gulli sayyidina usman ibn affan agi dangi ari aliya wakati be ari koya khalifa gulli muawiya ibn abi sufyan kengi dangi yazid ibn muawiya sasa bani umayya ken qabila togoni bani umayya usman ibn affan ni qabila nyani ken bani umayya ta kun qabila ni tun kan wagul tore ngeriya ibara tore nga baki kitenga fankanga baki kitenga iri tori folla kenga wori duna gumunya na kota bani umayya ni duna mulla siri khoy go ngi duna mulla mo be allah fare sallallahu alaihi wasallam adigi togomeya makka no nga mushriku goro ku kunyani na burgumu nyan togonto nyani dawlanto nyani e kanan ka gumulla i fofo sunyana do kanan ka ko ke batenga ken yazid ibn muawiya ki nyani gede allah fare kisimire laga na gursi ken ngene husainu bun ali bun abi talib radiyallahu anhu sela gananya husainu imege mite muawiya yazidu gume gema deberi agemite agol nyanga no nyandi deberi akella de baka ken no woyra ayana khirse nga kota angere wor tarikhu nga sere geberi diga ngebe kita na ko aga da ken no kwani tore ngi lungo kenya na ngana ro duna ngana ro kufanka ma ko ya ngana ro kutago ya amma ki lun to ganyime angorono alla gaccenga kenya ne sere sugo alla mulanna la to baka ku finiya anna dutinto ni baka anna la to baka ku finiya maka nyonki logiya angana nyonki logiya alegerunga ayana musiba ngamaka dawla abbasiya kenni koye kenna la faren pabu tugine abbas ibn abdul mutalibi aken khogo lungunyalli na umawiyina ni khonondi na dawla na islama gun dawla legiya na fankal legiya komo tumisine suttu qurun komo tumisine ke dawla anya dawla goreya anya dawla gomunte anya dawla dagamunte atun kan yugun chuboga allah fare sallallahu alaihi wasallam fo la kenyay haruna rashid atun kan yugo agungi sebeti adawla ngi fese silami ni ngedi fankan kita dunai ati manne ati ya sahabi imtiri haisu ma shi'ta fa inna kharajaka yatin ati kamu ati tebulle kan nan tege no kusu gallinganda harangen ke gori an ngana tege no kusu an cara mangurni katinkiya allahu akbar ari ken ko do manneya silami ni nyani no kusu da jamane su duna gombon ku nakati silami ni nyani fankan kitana yani sarama lagana su ida garini ibe gana bara sarama ngai na daga sigan kamay nan de ben kara manna yilla nanya islamiya silamago ganni fankan yoyi o menyu kundu ameriku o angleterre wo irishu ku sunyo kureya ku menyi kane ku to ko menyi kongini ku menyi tintonoi silamago nyi nyakke ku islami ni nyakke ku ya kulanti tintono islami ni nga kembre to konti ku ya jamuntu ku ku mentono kunti worni kulanti tintono ku yugu beni genyi bara kulanti tintono no nga silami ni lilampu alampu en sababu ni mane dawla abbasiya tun kan yugu legere begi legere al musta'simu ado kube ni geni golinya na do me bane anya golinya no kunga nasara ngeni bane ngeni yahude bane ni shia kenya no ko no nyanu kuswa angana kuutu nati ni tunto ndidwa yogo siki tunkini me idi la kunya bane idi ikhibaru nya bane idi tunka nyugo njamba igire tunka nyugo njamba hola koro baghdadiya ari baghdadi kara sadaga jofene baghdadiya a jofe hashashin dawlatul hashashin a jofe nonga ari dawla ke adi idebe ke kembre gannin ko edi debe mu manya fanana idebe no nga folla kunyani na sababu nyammanne honno nganari gajangu nyanno honno nganari ina ke tigemme honno nga sado honno nga wakakati ya gana ke tufokirni baka honno nga iri dawla hashashin iri kenkara ni yugun chukeri
kembere Nasiruddin Tawsi kendo ibnu alqami idome ikitungu bane rafida nyani shi'a nyani shi'a ado yahude nantin to me kadi kentude yahude do shi'a laga bane saga bane faba bane ndoro koro mogondi bogume ado la ilaha illallah begi la khen kempalingani yenna la intinto me ade isondo mun nantinto me igana sere suki da la ilaha illallah islami nyagere ko angere keriba nan kempeti islamiya Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati islamin pere akabante nyana islami da najo ati islami nyagene kafa utukati islami tanai atangana karallo no jahannaba imbe nyai islami nimpa ke lobu ngobono lenki gaga janyo ko ngobono igi kompom paka igi birum paka igi morom paka ti helelu oganati kalani oganati keleni ando kontini kalani ande bencoro an kabila lemmo an chumpal lemmo ko bane mama bane kisima bane ko ni ngedi fofo nyadome yogo ni ngido menaga lada lemma ko ngido menaga sumpu ngido menaga gundo ngido menaga innamal mu'minuna ikhwa ukhuwa islamiyya ngona antele kafa ngutu antela naburo lo gajanyo kunya to ganati kalani ammetando yahudiya galati kalani ammetando nasara galati kalani ammetando honno beni gatelo jamanunga igatelo sorda sinin kerdo jamane ngurodi ko bata ammeti ando kunna nyaka kalani anti nandande benceri nyanya naka kalani onti seberni Allah fare sallallahu alaihi wasallam agiri sorobe ni ko dunale gere ngannanti moto ni nyane ona maganya kuyi kenna maganya kuyi de agata gumanjenge be nyamba umbange tagumancu beni ga koy ni nante hadisa kedo ku o ku kiye ke anga muke hadisai wagati be islamin ngi me islamin jambana wagati be islamin ngi me islamin khobono wagati be islamin ga garne me islamin danga wagati be islamin ngi me islamin khujana wagati be islamin ga murni me islamin ankara yogoni yalla kara lenki kabane lo iga ikitenga yo kabane ga yigene khabane sumi lele ngana kirenati woy fulani ason kombo na sababu nya taaren qote endo hasida gondo besen qonna go besu sondo men pogu butte pogu yogoni gai kani no gonga yisoron pitinana se nganke ndangi nya kandindini angi dorokinandini angi digan khoren ko nanda kan tendalinte nanti se ngandanga anga baagu mancene angan chogo nyana angan lankutene ang fo sunyana khagongon dantanga ragandantanga inna batsha rabbika la shadid alla tigitin den kumure nyande ko men ngana alla gana ko men lagay kitenga gana adamare men lagay kitenga alla raga ndembure nyande alla de qaruna raga adi firawna raga de adi namuruda raga khorono kilun to koyme soro nyanda ngo kane a tarikhu ibra tarikhu ni manne wajunde nyana hadamare men danga ngel woroga kesu ko kesu ni wajunde nyayo danga ogere ko yugo fil Nasiruddin Tawsi islamin to ko ke yugo ay Allahu akbar hola ko geri age dawla hasasi ankara sasa Nasiruddin Tawsi akeno ibn al-alqami kenni dawla abbasiya ke ministri nyai asokunte ngoy ministri premier ministri ngana kebo ko president da dungene yaw surtout adaga kompo bana adaga gila daga saka jaga do gonnen kitengi me sellang ay mulla hola ko nali ana Baghdad kara ana islamin capital kara ani dawlan kara ana islama gunche mbenyama kembre kitabe ngi no kuswa kitabe be gisefe akota ke debe gi kere kitabe ngi bi iti geji finaya na nyago dawa mo kitabe srebe gi bi agi duguta islamin maga ilaga kebe feyni di fey idaga di contradi yakhanunga na nyago kitabu nu kukentu a ngiri kunyai na nyaga islamin tuwa no nyani kutwa tuwa sukre anya dogotora ko anya operation nga anya yaren kallenga anya ferwutenga anya fofoyi islamin dogotoro ni nyatu agu fay ke gedi wutu ge tradu gedi wari itu e khannenga serebe ge me gara annati nanti yani dimin nampay to rempay na sababu nga yugu bane o da ganti dinai na kengutu na kello islamini nyonki nga nokube capital nga nokube tikenna ngolinya jaga do gonnon kitungume shia nyani shia rafida shia srefa khafere arrafida igatini shia ni beda rafida o mi jofe nonga finanu o ganaro tawhidun kitabun no nga kembro na rukumbo kume yugo ke ado ibnul alqamiri kitunkini me isa fandini le tarangi do menaga ido hola ko sungan yebani
tunka nyugon kenga bagdadi sada gatunu kembre ku gonno do ku hola ko didi kitunkini me iti hola ko danga Allah ntoro no bagdadi foko na sorda so goro nya bagandi sembento kubeni la gaggajanga la yakhafuna fillahi lawmata laimi akento sorda sinin bagandi ko mo nyer nan daga doke wujunu fil nan daga doke wujunu siki nan daga doke tunka nyugo ndi trinde kurtele mana ayo sika nanti fini woni ko e sorongor ni xeno kenyani ari tunka nyugo sorda so ko tonchu bagandi bagdadi na bagdadi duron to na to so sorda lampunte jaga jambe nyani lenkimi jambe wara duna ide jambe dalla duna lenkimi jambe wara duna jambe dalla duna lenkimi jambe wara duna Allah gano kisi serebe gana anjamba nan tinya na serlatere ankara serebe gankara anto kaya ya bada bada anjamba nda nan kompenya nan kanya no nan kabila nya nan chumpanya serebe gantu kenya nan jambana abaranto kantu ananyai mahola ko garini agaro no bagdadi tunka nyugo adageri mesa safande ngare do menaga ati tunka nyugo na likati ke ati kenter ni katanga atanya kabaki tunka ati kenti yankana ay megero tunka nyugo agunno kunga ay mekono ari tu wallahi nanti jambe fale ke lanti ke yugoro gana na lo bagdadi na yugun chukhrusi na sordasi ninkeri na debenkara na islamini na burenchu bonondi na yagaru na changatiya no kitabu nunchi bi ita ko ta kharun ru ferenyai serem perenya nya kharunga fere kharunji nyila nya ferenyai idi debenchu karadi debenyu gonchu keri tamani me wujune sordasi ado kenyallo kembre islamini sordasi nimbo kenyani angana serebe wuto agatinto nangana nyanda idina bane anda dankane entu anna sondo mentu anda silama gunto anda lankanentu angedi wor har sasa ko ke kiyebe jambe be goyi anga kebe wuto asiginte kantini melika nyani sin kempai e saleri tempai tengenga korosungu kitenga qur'ane mugulakenga ayira mum pai ayi melika nyani kabillahi agana tintanga na burumpinya geranda na ganna nimisi ya garin pinya geranda na ganna nimisa Allah fari sallallahu alaihi wasallam ati fitnatu ummati fi shay'ain al mal wan nisa ati moto nim fitna ni fini fille ya gari ado na bude ke musiba o kamade ke musiba ayo kamade ke musiba ga musiba gore nya musiba be garnan dina bonodi keni ke na burumpi sutura mi ke na burumpi na buren ko ni yombo so no menga sallemo kaba na buren khujande nga Allah gano ki salla gano tanga kenya no sira nabawiya odi fonni awutu no kube hanake de faida kitana mushriku saran kafiri nasara yahude angana sere wutu na lo na roslama gun ndi nan no nga wala na roslami ni golle nga no kube i gundo nga no kube angi mi farata alle garu nga nyana jambenya kemba ne la nyana sababu ya niki temputu kati e gabila nchoronga ilaga salama gun gundo tunu e ga salama gun chembenya mana faida filande ni kenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam nati faida fana nya faike sasa orini faida filande nga kenni islami ngi nyanno ko no ko miside andawla fana ni miside nya an kompo fana ni miside nya Allah fare sallallahu alaihi wasallam kenya ni dawlatul abbasiyya akhir nin chababu nya kiya ona bokenga onare Allah fare sallallahu alaihi wasallam agitenge madina yi agatele madina yi sasa iga killenga iga telle ogede kona hada ngai soro nagati idi kille laga kembre sahaba nin qorotiiro enga madina no nga ko tasu sahaba nin baka e tele kille fayme Allah fare ngalla sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar faida filande ni kanninga sadoga baka silamin natu nanti Allah fare ndi sahaba ni ngedi hijrande beri nambo guma kan daga madina faida fana ni na mushrikun mutu nande magolle ya golle be gafete islama gunce kerenga nokobe ko gedi dawlatu abbasiyan ko holako agedi nasruddin tausi aginya sababu yaado ibn al-alqami ndo na ido mangolo ni ndiki tunkini mena islama gun dawlan kara na sababu nya khalifa nchoqiya di tintondi duwa adiro islama gun gundon cekerenga nokobe di fankan kita eketi islami ni dawlan karna kama Allah gedi fanka kin islama gun ko ta gadi Allah gado de matitun ka ghuzli jalali wal ikram
sasa faida fillani ni kanninga anganatu anangi debe ya debe ben dawla mushrika mushriku nin debe islami ngana tagu kenga islami ngana tu nanti lanti dinan cebeti ninino ilanti dawande bernino ilanti Allah shari'an ciginino awajiban kamanna hijran deberi anna daga debe be Allah galla battano khairinga ko Allah fare sallallahu alaihi wasallam asahaba ningeri hijran deberi nambogu makka nan daga madina sababu ni kanninga nyanga mankate sallengana nyana gajangi sallengana hirni gajangi musiba jambe ndambencu hetundungoy mallindungoy ni sitini kotu na ina burumbusiya na fofa sunyanya Allah farin tampide adi sahaba ni ridwanillahi alaihim Allah gana yampi ma ke dina ko tenya da jonga don koto de Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ni tampi kenyani agananya Allah gata gunu kafirin jamanenga maslaha be gam maka keni dawa maslaha nyai maslaha ngam maka na dawa nya khaliri yengoy maslaha kenanya annata guna na liri ke muni angana tunan tallan tan chariyan cigini jamane suwa kafirin jamane nyani andan dinan nan buga nan daga debe be Allah ga Allah sariyan cigini no sado kallengar nanga awori darsuni filya kita sira nabawiya ngalenki angene tunan tallan tan dinan cigini mushrikunin debe nga anci Allah shari Allah anti sigini annan bugo annan daga debe be Allah gandina andina nga tangene nokube angana sere wutu ganaro ankara ngana nya serebe gena me muslime serebe gantan jambana kempala ngana sere wutu serebe la ganjambana Allah gandina jambana keni wabawunya keni balawunya Allah gano kisi Allah gano tanga kenya ni daula abbasiyan kita daula abbasiya daula gore nyani ko motumi sini adume Allah fare sallallahu alaihi wasallam asahaba nim palle idi dinan dema tuano gobo idi safande gobo ndi sefe fon ka gobo ha gonno li tataru le ado holako idi daula ke kara sasa Allah fare sallallahu alaihi wasallam sahaba ningi killenga yi kille fayni Allah faren kille fayni a jofene kankota kota su ina bogu ina daga sigi killenga ga Allah faren duko iti geli kiyenga na bogu makiyenga kono ga mawori inaro magarini rabiul awali tamro filongro yawmal isnin Allah fare sallallahu alaihi wasallam agarono madina ti kembre ko ngufayini ni isuro kani no nga wakati be yahude yugo nyino nga asetu yiten kama agede Allah fare ngache akharuge ati fasaraka bi ala sauti ya bani qaila haza jaddukum qad jaa ya banu qaila kenni aga debebe igay kabow yade hakisma fay annabi nyimmen pay haga yugo be du ko fayki iti jamancu madina lemine do khirse yugo do yakara suwurun tembogo kembre Allah fare sallallahu alaihi wasallam taagunu temerntingen cire ngure ado abubakar siddiqi do me ibna abi quwafata tara lemma nyani duna geli makka tara lemma nyani na logidin kummenga tara lemma nyani na ngiri makka madina killenga yasriba killenga na lo madina tara lemma nyani kaburanga ngo mekaranga ngana daga masjidil nabawi anangana daga Allah faren kaburan pay asaiban kaburan pay Umar ibn al-Khattab kaburan pay atara lemanya na kaburan atara lemanya na yawmal qiyamah atara lemanya na aljanna no Allah gano di sunya tara lemoy Allah gano ga golun curoni no sono mun curoni no al hala no kusurondi nkama ngana hinno itantun ka gozeri jalali wal ikram o yimene kanti dumul la kundu angana si iblisa kitembo ko kama ngano sono mu kusebeti dina ke kama angano galisindi onati duwa ni ci damina Allah fare sallallahu alaihi wasallam sahaba nin tigi bogu yogoni ya atu yogoni tetu madina ko be suyi mulai na wori masoro nan cetu men khannun kamma jamango bo yendanga Allah fare sallallahu alaihi wasallam ay taawun temer tingin cire ngure abubakar siddiqi adi i hama men kampe ngutado ko fa kamma kembere zubair ibn al-awwam gemiya na iran kullu londi iran kullu kurondi فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف الله فارس صلى الله عليه وسلم أيانك كلثوم بن هدم كلثوم كان يغون توغنيا غنات كلثوم انا يغارين توغنا خيغو abada etini yugonda kulsumu ya garenya ni inatu kulsum agiyan kayugo be ya
Allah fare sallallahu alaihi wasallam ken yugoni kulsum bin hidim fa nazala qubaa adaga yanka nuqube sahabani muhajirina ni beni yagari ganti maga isuru edi yakunto falle yugo duru nyana akota isu daga yanka kulsum bin hidimiya abubakar siddiqi yanka khubayb bin isafiya Allahu akbar ali ibn abi talib Allah fare di kento falle makka anabito sikinya khalifa benigi maga wande khalifa nani sagi kamani akembre ali nari e quraishi ni makkan ko ibara Allah farenga ibara dinanga kay soguntengo ide nanti sadiqul aminu haya renga ku kafirinde quraishi ni e khalifa anti foni nya Allah farenya maga sallallahu alaihi wasallam ke gajange do ke fute su isoguntengo iti majarabna alay kasbano mi gare mu muhammadu abda wa yusamma sadiqul amin tondun kenyani amanan cere nyani dan kenne nyani duntenge nyana la faringa ati ali danga wande khalifa sugi magabito sikki ali nasu takandi khalifa gumana besu amana la kitenga kembre ali nari keni ni finanu ge daga Allah farin chokon no kunga sallallahu alaihi wasallam yige manyi no ge da ali nyuno da ali siti da daga na kotu tani min ali ti ma ton kuto age ta igi tampi da ali wara kusoro tampi de Allah farendi sahabani itampi makka mushrikuni e kumeni fini jamanu no ngade khallan ko to ganti tongu mulla iya rengi tongunga kabillahi intimulla iya rengi tongunga ngana ko ananya musibai awara ananya musiba maganya inyana musiba Allah intimulla inyana musiba faren timulla inyana musibai Abu Jahal ni meni gebe nyande Abu Lahab ni meni gebe nyande khorontu bi katallai billahi yogo mitubi katallai taubatan nasuha sado kallengarne antisrono kitabe yone gatini ahwalul amwat fil quburi suyuti ati ibn umar ili digame ke mugu ibn umar radiyallahu anhu ka hadise ke digame ke sergebe sefetu ana gebeti daifu nyani nanti hadisa lampunte almuhimmu ibn hajar aga sefa kama nanta ati kota yugo setu feren kama iga dangi kaburo ninga madina kaburo ninga ati ke ga dangi ni gillato ya khen yugo awurun tembo kummen no nga yimbe ngi da batenga ati ga tinina kempa ina nduguta yimbe gumenga falle jane ke yimbe nyani atageti da abdullah ibutun kudidi simma mani tuwa ma arabu ninga tin yugo nchuda abdullah ma agari kodo kenyai ati to singrini ga faini ati fota na bogati ya abdallah iri tunno nya nantin titu kitida allah komi maga sefeda ngade ata go saraga na khili yimbi gume kebe jane nga maga ga falle adi yimbi gume fana kebe gi urbaka yimbe nga adi khili agbo khabra ba da ro dore nyugo akama isuro khabran no ati gira gege la ma allah farenda sallallahu alaihi wasallam ati da awaraita atandi woranya gangir ko mobe ati nyime ya genya wori ya rasulullah ati keni abu jahal yayi atani kenya nga mankate anoro nga maduna gangiti anta baka keno Allah ga nokisi Allah ga notanga kiran kota ummanya khallan kota ummanya na to ngor nambre Allah tumulla faren tumulla anti jomu sara nan ken daga hada mareme anti fo bonondi na Allah yimene Allah kenna Allah yi wa Allah ha junti ke ngaw an gana yada an gana bowu an gana fofo sunya Allah mi fota ga agan khasu kalle Allah ti kalle baka wori kalleri ni anke ndan khaso andan nyongoy andan nyaade andan bowu ya garnan qoso nan kannun qoso ferente baka nan chogondi nan qili na daga lokum menno amma wori anke ndalla baka de yo goron cheberi ona tunna to gira Allah usagi na Allah ona du to Allah maka Allah fare sallallahu alaihi wasallam ali ade amana nin chagandi asage kata Allah faringa sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali radiyallahu anhu ati igenyu quba wakati be yagare go nyuno islam yagare nyana kube ni gedi hijrande berigi wuru komi sahaba ni chunyu quba sadalla fare miside nga tegene ati yagare ke aga wini no kube wuro nyani bitimbita nyani bitenga naro yagare yugo yi ado yo fonari kitiru fonari ana beri yagareke na follaqe unya na bere yagareke na ile follaqe tek sayyidina ali kendi le sema
فرأيت إنسانا يأتي من جوف الليل فيضرب عليه الباب فتخرج إليه فيؤتيها شيئا ما فتأخذه ati kenci kantori sondo menga fastarabtu bishani ati girketa iti islam ya gari nyanike agari hijran de beri ari kati yere ike ga girani fare nga ken sahabanya ike nan tauna fofa kebe gatigeme idugu ina ngirina ke fike ina tadum butu ati suke do khibare ke batenga miga jofene ya gari ke folla kenga idi salamu ngara iti ya amatallah ya la komo ya gari man hadha ar-rajulu allazi yadribu alayka babaka kull layla ati ke yugoni koyi agar nan ken polla khen kotu fata khurujina ile fayutika shay'an la adri ma huwa agana folla khen kotu angana ba fe ngunya ifo beri nanga na jambandi khinto to fo sugeni wa anti imra'atun muslima la zawja laka anken kan islam ya gare nyai yugon tam ma ke kentu koni ke yugoyi qalat hadha sahalun ibnu hunayfin bun wahib Allahu akbar ati ke yugo be anga walla agarin katinga sahalu bunu inayf bunu wahibu bunu al-hakimu al-ansarihi wa hiya min bani khanas bin auf min al-ausi Allahu akbar yugo mpayi agedi yugo togonko miskine nyani khada golle mpa garin kebe mugun tankini ya garinga khadi mugu ya garenti sayyidina ali danga ati anganti kebe tu agarna kininga atari tu nanti yugo timma serenti maga ginyi gandini ati akabilan chorobe ni ga munu betini munu kutube ni gimaga ati kota so atele munu akarakara agana munu be kara agana nya suwa dunguya ana ko fumi anari suwa ke beriya ina sorete kebe gimaga yigande ina sorete wori suwa ngana timaga serenti maga agide mana silama gulungu empai silama gunda kamempai adike ya gare dema nanti na de mananti islami ya gare na de mata Allah amma talla la ko mo ya gare nyani saare nyani mame nyani baye nyani gida nya gare nyani fo ya gare nyani le nya gare nyani islami surum payde khari sira ke manani manona kharawna to nangoli nyati ami Kenya okazo ya ami Kenya wakati bella gin chogon kitane ingati ni danga dungin danga ndan na jeni ube ona lakuta serana magaga jigandini serana magaga ngoy mene angana dunge nkeke ndo fos ndo tien nari ndo selingen nari khanna wara naran kama Allahu akbar hasha lillahi kuyugu mikende bera bada misimme kiya anti wandi le nyagare de mana mangane haramen de berti kenga anti wandi saare de mana anti gida nyagare de mana anti fo sunyana mangana Allah kute nyati kenga anke ngana giri yomal qiyamah antele manne ko Allah danga Allah fare sallallahu alaihi wasallam garan daga sigi an cigindi khusuma nga beina yada illahi subhanahu wa ta'ala ani manne kono agana yugon cuga yere simmana hara gana ya garu ngana nya jena na jeni walla an ngana nya keme jena nan nandu ngandanga agana ya garen cuga du korosini yugon ka gana nya keme jena na ay jeni walla an ngi foki dananya an ngandura gana Allah gana hakle sirekina Allah gana hakle sirekino sukofu manto awa sahalu bunu hunayfin anyi telle asorobe ne gemuno betina anadigi munon karakara do wuronga ananya suwadungu anara kini ke yagariya anata raga annangine jongita annanyi sidna aliti ati geli ke yagare geri ke koni danga ke sahalu gilingi danga agoni engeri sondo menga mogobe idi tunanti seren kampanya ni muminin kampani ke yuwai ali gaga jelni serebe gollenga ati kawa ke gollede ke gollelu ngendanga ke yugolingi ali danga ali daga nan daga ke khibare kinyanda Allah fare sallallahu alaihi wasallam ke yugona linga Allah farinda ana linga Allah danga ana linga Allah farinda sallallahu alaihi wasallam salu bunu unayfin radiyallahu anhu adi mawaqifu nun chude ber da Allah faren bate kure sugi nya da Allah faren do kure sunya udu ko tanga sigiya tammenya ni magaga tammen kata tammen ngana nyima Allah faren nati ya sahaba khari tammen kini sahalu akitellinge nya na lay tamme ketini alay tammi sedini sahalu ni yugonya sahalu bunu unayfin ayani go ke golle de beri sahaba ni golle ni manne ona bute kita o gana sondo men kita onan suriya na ku gollu me de beri ko yugu dangi idu koroside Allah hinniya Allah gana hinno gai Allah andi sorondi Allah gana o ga sorondi adaga fati ku fay sayyidina ali khilafa gunga sayyidina ali asalla kama
adi jakira afrun challen kota ati kufan ko nanga hayke yugotu ati ake yugo badri yugo nyani ke uhudu yugo nyani ke wama adraka ma ahlu badrin ata hadi badri soron kibare mo Allah gedi ko Allah gedi fo songunta ko bekini ati ke yugo sahalu bun hunayfin afay ke badri yugo nyana afay ke saqawri hagir gollu birnya sayyidina ali nan cigina suko e serena sere gollu suroko ankara ko tantu fo baka khay antu fo baka ngolunga khay bute lono fu biranton kan ko ngai ga sukunu iga fure ngollu mede berni sahalu bun hunayfin sayyidina ali radiyallahu anhu ayan sallaka ma afati sanata 38 bil kufa wa salla ali radiyallahu anhu adere mun to ade kisumurun to re mun kanya lencure afalle kenya na Allah fare sallallahu alaihi wasallam sahabani inyu golu yugo ni deberni anke nyi megeni qisamugo antini yalu kusoro do ku manne no na ganga momi tege no kubaniya sondo mu kan ogano sondo mu kutaga ri sondo mu mogo o gasuro no baniya Allah gano suro sasa Allah fare sallallahu alaihi wasallam qabila nin chugeri i'tiradul qaba'il nabi sallallahu alaihi wasallam yanzil indaha qabila churi akota qabila suyi mulenanta Allah fare nyan kanyai Allah fare ayan qata go fina quba'a fi bani amr ibn auf yawm al-ithnain wa thulatha wal arbi'a wal khamis adi bitoku nakati nyan quba'a sadi gamisi den tagana Allahu akbar qabila churi kata Allah fare nga be sunato ni mulla anna nyankoyai khairi ngomaga nowe ngomaga fofo swanga mulla o maga anna nyanko ya rasulullah halumma ilayna ila al-adadi wal idda wal minna likato jama ngomago la gampa bana gaja kurenga na sigi gaja nyugu nyano gaja nyokungu maga Allahu akbar yugu pai ga dukono giri likato na li khalifa kuna linya yanko kuya Allah gana jihadu nyankan nanga o ibaka o tele kurenga onti kanna kure o kusuto ko kurenga Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ay nyogo men kama anati danga khallu sabila fa inna ma'mura khari nyogo meke khari killenga rakane nyogo meke nyameri na Allah maga Allah gana ta na nyameri Allah gana nyameri kina na nyogo annanyogoto no kubana nyankan no kube misi den tegene no nyai sorotana ni nari na libani sa'ida kun qari ite ya rasulullah halumma ilaina adkhalu sabilaha fa inna ma'mura qabilanchu magarini Allah fare sallallahu alaihi wasallam bidari bani udayy ibn najari marra bidari bani udayy ibn najari wa mu akhwalu arimeni kawni akismani ari kitati kankille sira nga tarikhu khada haqlin toy akisma gen abdul muttalib mani salma bintu amr salma nda kisma sara awari salma fa bankanya Allah farin kawni yanire wore ama bogu ken kay ama gaddam bini katu kusorwai akisman kanya na go kanya na makanya ni ane gan kanya ni idaga itina anan ati suda nga khagiri nyogo men kane nyogo meke Allah nya meri yankinne ya gatele yanka no khube Allah ga yankani Allahu akbar adaga magarini barakate ala babi masjidi wa huwa yawmaizin mirbadun dughulamaini adaga yanka no khuya nyinyeke be alhatimu lemu fili afoni nyinyeke bane ngi sino tammi akota bane ngi sino seki lemu fili ane alhatimu lemu fili sahal wa suhail ibn amr ya munyani sahalu wa suhailu alhatimu nyana akota Allahu akbar nyogo men daga sogo kunyi nyanya kama Allah fare sallallahu alaihi wasallam nyogo mengi yanka nonga Allah fare nyanka baka nyogo menga di falle faya yanka konge me ako nonga fatamala abu ayuba khalid ibn zaid rahlahu kenderage ikitenga ada Allah fare lagati ikitenga ada daga adi yankandi kanga Allah fare ntidanga ati nyogo mengi nyongoto nokube ke barani ko barai ati معاذ بن عفرات دنا هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن عمرو وهما يتيمان لي ati alhatimu fillani ga khalife ni ngari go nyankarani to ya foni nyeke sa urdihuma minu fatakhizu masjida ati mingel lemun ku dungandi kendu ngende wure nyane pete tarina ko bi yana khal singini kana alhatimu ngakenga kundo kunta bana
alati mun nabure linge na linge nan no ku amaga kungu kana alati mun nabure nga miskala zaranti gana alati mun pabani nyinyon kuje kanin kuje naburun kuje serenna kara anga golinyan no kunceda na kunga anya na naburen kamanga kapame nabureke anga kebe kapame kubeni ga kara intetu yagarun tetu remun tetu ani miskala zarati utu bakake ngandan kun konkoto ndiyo mal kiyama anti dangini o furengan kana nyongoto na anduku durogoto yonki nyana magaboga ngagana bokoto sangu telangi nyinno yalla anke lay gilino na liduna anger kebe bono ni nantangu sorondi ni ba qala rabbirjuuni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalmatun wa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'asuna. Allah subhanahu wa ta'ala digan kanne nyafay Allah ni nyillandi nan caage kati dunay mi ngi goli sire nyana abada te ken diga me nyangir ko corona golun curondi sado ga tele ken no koyde ken no xote nyande furunya fayno ga gombono igale semen no ngante tu ga nyana mo be furunya fayno iga gombono igale semen no ngante tu ga nyana mo be soronya no gili kiyondo wuro mpure ngandi worki alalai ati kundu har daru yoga ndo khiri nantidi fure wori fure ke fati en sino tamro fo baka masino tam khiri wora kompenyo kunya na geri kofi mageti telaga ga mi ngorgen tampien ginga keso wureni mane khaye maganta lemo nga junganti fure nga qemmaga serenga na fati anga fi fana betirni kena tambonye wande haqqega hada mare menga brebe no wajib nyani tambonya utu tambonyi sahaba ninga ridwani lahi alayhi sahaba kutu nyango lifale nan durgoto na tamurun tuga bakiya hada magana kara sere kana karani sera toko corona jikento fufurum palli onan juro katu furunga kebe gedi furun kita ano kitana angere furen wor kengal hala wure ni tambo nyani seli kunga miketi tambo ke bagen ke galsi nyime nari ninyo kuku kofume awure ni ga ninyo kuku gagala tambo ke tugana gode bana agara nyanka nenganti tumana yugo Fatima ka tampile gode ada alimamin ku inda ti ko ri kankina ro tampile gode ri yali batenga ikori kankita na ro tampile gode ri yali batenga sa rendo fa benu na sababu nyamani kote enti ya no e nyani maga mannen cigire mengire ga ken kote dambe ni dukani kendi lesema adi nogi kenya no gorono haklen to koyme corona ngini furenga anti anka pale mangana kara anga fi farabe simana falla tambo jimma duwan khali sinu ko alaga gemme tambo khali tuga baka kanenga wa gini laga kitun kapamena hakubeni boga kanenga ina nduru ko tega fofo nyana danga be suni naga nenci tanga ngari mula na tambo tuga baka kanenga haga gorotini kanin nan ko fume khay maganta lemu na khay tagandi khay maganta lemu na khay tagandi ha junga du fofo suwa makembane sedega na karani sera to kode kenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam alhatimul lemu ku filli faabu tugunenti migeri tuga migeri dungandi Allah fare annake no kunya miside Allah fare ndi miside tagaireya Allah fare ndi miside tagaireya awananya wagini onasige Allah fare miside tage no kunga inshallah Allah gana dunge siran kutenga mogera no kunga mogere fonne ko se kompatama kenya ni astaudikumullah wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wa atubu ilayhi innahu wat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa ya no mukulsum jabra nambo gidi magale ya gusela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.